औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 11th का उर्दू का क्लास है, जिसमें आज हम जो हमारा मौजू है वो है सबक एक कहानी के निसाबी सवालात और उनके जवाबात। यानी कि जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उर्दू के इस सबक के, वो आज हम पढ़ेंगे, उनके जवाबात भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बरसात और पहली बुढ़िया के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा लिखिए। इस कहानी में 3 मौसम बरसात, जाड़ा और गर्मी है, और पहली बुढ़िया और दूसरी बुढ़िया, तो इनके बारे में हमें ये सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करनी है। तो पहला सवाल है, बरसात और पहली बुढ़िया के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा लिखिए। इन दोनों के दरमियान क्या बातचीत होती है। जब बरसात खानम पहली बुढ़िया के पास छम छम करती हुई आती है और उससे अपने बारे में पूछती है, तो बुढ़िया उसको दुआएं देती हुई कहती है कि तुम्हारी वजह से ही लोग ज़िंदगी में लुत्फ़ उठाते हैं, तुम्हारी वजह से ही बागों की रौनक बढ़ जाती है, घरों में पराठे पकाए जाते हैं, मर्द तैराकी का मेला देखने के लिए जाते हैं, दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हल्की हल्की बारिशें होती हैं, लोग आमों का खूब मज़ा लेते हैं, बरसात अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और 1000 अशरफियों की थैली बुढ़िया को देकर रुखसत हो जाती है। यानी कि जो बरसात है वो अपनी तारीफ पहली बुढ़िया से सुन के खुश होती है, और क्योंकि पहली बुढ़िया नेक सीरत खातून है, वो किसी का दिल दुखाती नहीं, सबकी तारीफ़ें करती है, लिहाजा इसको इनाम के तौर पर 1000 अशरफियाँ देकर इसे रुखसत कर देती है। दूसरा सवाल है, पहली बुढ़िया और जाड़े के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा लिखिए। दूसरा मौसम जाड़ा, सर्दी का मौसम, तो इसमें और पहली बुढ़िया में क्या बातचीत होती है। जब जाड़ा मोटा रुई का दुगला पहने हुए बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया को थरथरी होने लगी। यानी कि जाड़े का मौसम अपने वो मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े में मलबूस, यहाँ पर इसको इंसान के तौर पर पेश किया गया है। तो वो जब आता है बुढ़िया के पास, तो बुढ़िया को इस सर्दी की वजह से थरथरी हो जाती है, थरथराहट हो जाती है। मियाँ जाड़े ने आने की वजह बताई तो बड़ी बी ने इसकी तारीफ़ें करते हुए कहा कि जाड़ा बहुत ही अच्छा मौसम है, इस मौसम में बारिशें होती हैं, जाड़े में बारिश होती है, घरों में गर्मी के लिए अंगीठियाँ सुलगाई जाती हैं, अंगीठियाँ यानी कि बुखारी गर्म करने के लिए कमरों को तो सुलगाई जाती हैं, दालानों पर पर्दे डाले जाते हैं, लोग गरम गरम चाय बड़े मज़े से पीते हैं, गर्म और फूले हुए चने खाकर लोग अपने खून में इजाफा करते हैं। यानी कि सर्दी के मौसम में गर्म चीज़ें खाकर अपने जिस्म को गर्म रखते हैं, और लोग काबुल के मेवे खूब खाते हैं। गर्ज जाड़ा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूले नहीं समाता, यानी कि बहुत खुश होता है और 1000 अशरफियाँ बुढ़िया की नज़र करते हुए रुखसत हो जाता है, यानी कि बुढ़िया को 1000 अशरफियाँ देकर चला जाता है। उसके बाद है सवाल, एक कहानी के दर्ज झेल किरदारों का खाका पेश कीजिए। यानी कि इनका क्या किरदार है इस कहानी में। पहली है नानी, फिर है पहली बुढ़िया, फिर है दूसरी बुढ़िया, और फिर तीनों मौसम जाड़ा, बरसात और गर्मी। एक एक करके हम इनकी वजाहत करेंगे। सबसे पहले नानी का किरदार। नानी का किरदार कहानी में क्या है। एक कहानी में नानी अम्मा का किरदार एक मुस्लिम घराने की उम्र रसीदा खातून का किरदार है, जो अपने नवासों और नवासियों को हर रोज़ कहानी सुनाती है। यानी कि उम्र रसीदा औरत है, बुजुर्ग औरत है और अच्छी नेक सीरत औरत है, जो अपने नवासों और नवासियों यानी कि अपनी औलाद के बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। वो बड़ी नेक, तजुर्बाकार, बुजुर्ग और सौम व सलात की पाबंद, रोज़ा और नमाज की पाबंद औरत है। इशा की नमाज के बाद पान खाना इसका रोज़ का मामूल है, यानी कि हर रोज़ इशा की नमाज के बाद ये पान खाया करती है, और वो बड़ी बुर्दबार और ज़हीन है। इसका अंदाज़ बयां बहुत अच्छा और दिलचस्प है। उम्र रसीदा होने के बावजूद इसका हाफिज़ा बहुत कवी है, यानी कि उम्र रसीदा होने के बाद लोगों का जो हाफिज़ा है, जो उनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, लेकिन इस बुढ़िया की यादाश्त बहुत कवी यानी कि मजबूत है। कहानियों के ज़रिए वो अपने बच्चों को अखलाकियात का सबक देती हैं, दर्स देती हैं, यानी कि वो इन कहानियों की ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं जिनमें बच्चों को अखलाकियात, मॉरल एजुकेशन सिखाई जाती है। दूसरा है पहली बुढ़िया का किरदार। सबक की कहानी में पहली बुढ़िया का किरदार एक खुश मिजाज और नेक सीरत औरत का है, जो बरसों सूत काट काट कर अपना और अपने बेटे का पेट पालती है, और मेहनत करके, और इस पढ़ा लिखा कर इसकी शादी कराती है, मगर बेटा और बहू इसको घर से निकाल देते हैं, और फिर तीनों मौसम इस बुढ़िया के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनते हैं, तो इनाम के तौर पर 1000 अशरफियाँ देते हैं। इनाम लेते वक्त बुढ़िया अपने बेटे और बहू को भुला नहीं पाती है, और फिर
ان کے ساتھ اپنے گھر میں خوشی خوشی رہتی ہے۔ یہ کردار تھا پہلی بڑھیا کا۔ اب ہے دوسری بڑھیا کا۔ دوسری سبق ایک کہانی میں دوسری بڑھیا کا کردار ایک بد مزاج اور نک چڑھی عورت کا ہے جو ہر ایک کے ساتھ بری طرح سے پیش آتی ہے۔ یہ بڑھیا تینوں موسموں کو خوب کوستی ہے اور اس سے قبل اپنے بسائے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ پہلی بڑھیا کے مقابلے میں دوسری بڑھیا جو ہے یہ بڑی نک چڑھی خطرناک عورت ہے، بری ہے اور تینوں موسموں کو کوستی ہے، برا بلا کہتی ہے۔ اب اس کے بدلے میں تینوں موسم اس کے منہ سے اپنے بارے میں بری باتیں سن کر اسے خوب مارتے ہیں اور رہی صحیح کسر اس کے گھر والے پوری کرتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب وہ سڑک پر بھیک مانگتی ہے لیکن اس کی بد مزاجی کی وجہ سے اسے کوئی بھیک بھی نہیں دیتا ہے، یعنی کہ یہ بد مزاج عورت ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کوئی اسے منہ لگنے دیتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جاڑے کا کردار، جو جاڑا موسم جو ہے اس کا کردار کیا ہے؟ اس کہانی میں جاڑے کا جو کردار ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاڑا ایک موسم ہونے کے باوجود انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ گرم کپڑوں میں ملبوس یہ کردار جب پہلی بڑھیا کے پاس آتا ہے تو اسے اپنی تعریفیں سن کر خوش ہوتا ہے اور اس کے عوض میں اس کو انعام کے طور پر 1000 اشرفیاں دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جبکہ دوسری بڑھیا کے منہ سے اپنی برائی سن کر اس کو اپنی جھلک دکھاتا ہے، جاڑا اس کو اپنی جھلک دکھاتا ہے اور اسے خوب مزہ چکھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاڑا ایک ایسا موسم ہے، ایسا کردار ہے جسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے اور اپنی برائی بالکل بھی برداشت۔ جاڑا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں اور اس کی برائی بیان نہ کریں۔ اس کے بعد ہے گرمی کا کردار، جو گرمی کا موسم ہے اس کا کردار سبق میں کیا ہے؟ کہانی میں گرمی کا کردار ایک نہایت ہی اہم کردار ہے۔ بڑی بھی اس کی بہت تعریفیں کرتی ہے، بڑی بھی یعنی کہ پہلی عورت اس کی بہت تعریفیں کرتی ہے جس کے بدلے وہ اسے 1000 اشرفیاں بطور انعام دیتی ہے، مگر جب دوسری بڑھیا اس کی برائی بیان کرتی ہے تو گرمی آگ بگولا ہو کر اسے گرم پھونک مار کر جھلسا دیتی ہے، یعنی کہ اپنی گرمی کی وجہ سے اس کو جھلسا دیتی ہے۔ اور گرمی کا کردار ایک ایسا کردار ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ دوسرے موسموں کے مقابلے میں وہ اچھی گنی جائے۔ گرمی بھی یہ چاہتی ہے، گرمی کا موسم یہ چاہتا ہے کہ اسے لوگ اچھا کہیں، اس کی گنتی اچھی چیزوں میں ہو۔ الغرض گرمی کا کردار کہانی میں نہایت جاندار ہے جسے اپنی اہمیت اور افادیت کا پورا احساس ہے۔ اس کے بعد ہے برسات کا کردار، یہ آخری ہے، یعنی کہ برسات کا کردار اس سبق میں کیا ہے؟ برسات کا کردار بہت ہی دلچسپ ہے اور دل فریب ہے۔ بھیگے بالوں والی ایک باریک کپڑے پہننے والی برسات خانم جب پہلی بار بڑھیا سے اپنی تعریفیں سنتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ باقی موسموں کے مقابلے میں وہ سب سے اچھی ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک لڑکی کی شکل میں برسات کو پیش کیا گیا ہے کہ باریک کپڑے پہنے ہوئے، لمبی لمبی زلفیں بھیگی ہوئی، کیونکہ برسات میں بارش ہوتی ہے تو اسی کے روپ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں۔ تو بڑھیا جب اس کی تعریف کرتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتی ہے اور انعام کے طور پر 1000 اشرفیاں دیتی ہے، لیکن جب دوسری بڑھیا اس کے عیب بیان کرتی ہے تو وہ غصے سے بڑھیا کو زور سے دھکا مار دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو لقوہ ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر برسات خانم کا کردار بھی بہت شاندار ہے۔ یہاں پر تینوں موسموں کے کردار پیش کیے گئے، نانی کا کردار پیش کیا گیا، پہلی اور دوسری بڑھیا کا کردار پیش کیا گیا۔ یہ تھے ہمارے اس کہانی کے سوالات اور ان کے جوابات۔